رجوع سادات دے پیش نماز میں انہاں دا اکثر حوالہ بھی دینا جنہاں دی بات مشہور ہے جنہاں شبیہ ذوالجناح نو نپن واسطے قاضی قاسم حسین مولانا قاسم حسین ویکھنا ساڈی دھرتی دے کیسے کیسے لوگ ہوئے پیش نماز اس اسٹیٹ دے رجوع سادات دے مولانا قاسم حسین شبیہ ذوالجناح نو نپڑائی تو شبی واسطے انہاں جھولی پھیلا لئی بھی دانا ہے جھولی وئی تے شبی آ گئی شبی نو تا نپ لیا شبی تے ڈیرے تے آ گئی تو جدو نہ کھجیا جماعت کراؤ بزرگ تائید کرے آئے تو قاسم حسین صاحب فرمایا کروٹ کروٹ رحمت کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے اور نہ کیا میں نماز نہیں کرا سکدا جے میں ایک حیوان نال دھوکھا کر لیا آئی میار ہائے 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 جنت چون نہیں جانے جڑے جنت دے حقدار ہیں جڑے دنیا میں رہن دے قابل نہیں ہیں حسنین دی جاگی اے معیار ہے کی معیار ہے جوانا ایک حیوان نال جھولی میں دانا کوئی نہ حیوان دانا سمجھ کے آیا ہے جھولی اچ دانا ہے تے میں اس نے دھوکھا کر لیا ہے ایتھے بندے دھیاں دا حق کھا گئے ایتھے بندے بھراواں دا حق کھا گئے ایتھے بندے پتہ نہیں کس کس دا حق کھا گئے مسلماناں تے دعویٰ حضور دا امتی لمحہ پینڈے سفر کر